वायट टायम येता तेन्ना तुका कळटा कोण आपलो दुश्मन आनी कोण भितरल्यान आपली मारता आनी कोण खरें अर्थान आपलो दोस्त. टर्की आमी इतले बिझनेस करताले. अझरबैजान बाकू म्हूण आहा मोस्ट टुरिजम थिंगा वयर सरले आमचे इंडियन्सा लागून. टर्की इस्तांबूल हे सगळे वयर सरले आमचे इतले लोक थिंगा व्हडल्या प्रमाणान टुरिस्ट वयताले. आतां जेन्ना ते बाकीचे कोणें सपोर्ट करूना आनी तेन्ना आख्खो संवसार होल वर्ल्ड स्टूड बाय अस. आनी असली स्थितीन हे तांकां ड्रोन फारी करता म्हणजे सप्लाय करता, इक्विपमेंट सप्लाय करता. अझरबैजान तेंचे वदान रावता. कितें दाखयता? तांकां मनशांची काळजी ना. फक्त आमचे भारतीय लोक आहा तांकां मारपाचे. सो वी हॅव टू बॉयकॉट ऑल their companies. We have to boycott going to that country and not send tourists there. It is the right thing to do, and government of India and everybody, every Indian citizen, I hope will take heed to that. थिंगा आमी वचपाचेच न्हू. आनी टुरिजमांत खूब दुसरे आख्खे जगाक खूब जागे आहा. तुमकां आमचे देशानू श्री नरेंद्र मोदीन सांगलें तशें कितल्यो स्टेट्स आहा, कितले सुंदर जागे आहा. आमी थिंगाच पावना पूण आमी विदेश वयता. सो आमी थिंगा पयलीं पावपा जाय. एक्सप्लोर इंडिया, दॅट इज माय मेसेज. and boycott Turkey and Azerbaijan. Yes, sir. Thank you.